PlayStation Portable. Oh, kala mo ha? Ate, ikaw? PSP. Pass. 2-1. Okay. Tuwan na sir, tuwan. Tuwan. Ito, tanong. FMCC. Yun, no? Pre, Sir, FMCC. pass sir. Ha? Pass. Hindi pwedeng pass. Tira. Ikaw lang sir. Ikaw, te. Francis M. Clothing Company. No, malapit. 3-0. 3-1. 3-1. NBI. Ay, hindi. Oh. Pre, Sir, NBI. National Bureau Investigation. No, ikaw, te. Tama siya. Ano? Tama nga siya po. So, ano nga? National Ano? Bureau of Investigation. Cute. Dumako tayo sa mga eskwelahan, pare. Sige sir. Pare. Okay, mga eskwelahan tayo, ha? UST. University of Santo Tomas. Oh, ikaw, te. Yun na nga po. Sagutin mo rin. University of Santo Tomas. UE. University of East. Oh. Ikaw, te. University of S. Ha? Hindi po S. University of the S. US po yun, US. Nagtaka pa kayo, sabi nga niya, ILS. Ito, FEU. Sir, sir. FEU. SEU. Oh. Farm Eastern University. Ikaw, te. Farm Eastern daw. Ano? Te, ikaw. Par nga sir, par. Par. Ito, te. Te. Hello. Sagot agad. Final year. Dali. Hello. FEU. Far Eastern University. Ito, may sumingit. DOH. Department of Health. Oh. Department of Health. Department of? Health. Okay, ayos. Maganda. Hello. Sir, Ito, ano daw meaning ng UP? University of the Philippines. Oh. Ikaw, te. Singit lang, University singit. of Philippines. Singit lang, ano daw meaning ng SB? SB. SB. Oh. Sa mga Bisaya. Madalas daw nakikita sa QC. SB. Sunny Belmonte. Ah, galing. Hello. Hello. Anong sabihin ng ng P-box ba to? P-box? Oh. Hello. Hello. Ito na lang, Pag-asa. Philippine. Sagot, dali. Pare. May coach pa, no? Philippine Volcanology. Ano sasabi mo dyan? Pag-asa, pre. Hello. Pare, Pag-asa. Hello. Philippine Atmospheric Geophysical Administration. Services. And astronomical. Services. Dolo. Bahala nga kayo. Ibig sabihin po ng RIT. Aba, maganda. Pre, Sir, RIT. rest in peace. Galing. May nag-text Amen. dito. Ano daw ibig sabihin? Okay, kuya. Kuya, ano daw ibig sabihin ng KST? Sa GMA. Ano pwede? Kuya, Sir, ano daw pong meaning ng KST? kahit sino pwede. Hindi. Kay Susan tayo! Hello. Sir, Ito daw. Naku, kinakabahan ako dito. Pag sa BJ daw. Buko juice ba to? sir, Wala. Wag mo na sagutin. number Meaning. niya, sir. Tama?
Sama-sama, pare. Cellphone Kuya number. lover. Sir? Papalasto na ba? Hello? Sir? Papalasto ka na? Hindi pa, sir. Go ahead, sir. Isang buwan akong tumatawag dito, sir. Ngayon lang ako nakatawag. Susulitin ko na lang, sir. Hello, kuya. Meaning ng USA. United States of America. Pre, Sir, ikaw. ganun din, sir. Ano nga? United States of America. Ay, maganda. Ano ha? Ito na. Hello. 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 Favorite pasalubong? Goldilocks. T-shirt, sir. T-shirt. Ano nakalagay? Hello? Sir, Anong isipin ng, ito na lang, DOST. Tagal. Pass po. Department? Department of Transportation. DOST yun eh, tinatanong ko eh. Science and? Pass, sir. Pass. Department of Science and Technology. Oh, pagaling. DOT. Department of Up Transportation. to Turi Guide. Tourism. Tourism. Oh, DOS. Ay, sabihin ng DOS. So, sir. Oh, DOS. So, Disk Operating System. CPU. Central Processing Unit. Ah. Te, Pass. ikaw. Pass eh. Ano yung sabihin ng DC sa Washington, DC? Pre, Sir, ano? DC. Sa Washington, DC. Hello, kan, sir. Kalokan, ba't nagkakalokan? Ha? Sir, Ha? Hello? Pre, District of Columbia. ba, District of Columbia, malupit to, malupit. Ano daw isipin? Hello? Sa truck nakalagay, VD, perishable goods. Ano isipin ng VD? Ha? Pre, Kialam. ano isipin ng VD sa truck? di ko alam, sir. Di ko driver. Vegetable dealer daw. Hello? Sir, Ito, last na. Pilcoa. Ano sabihin ng Pilcoa? din mo na mauna, sir. Oh, Ikaw, kuya, mauna. Ikaw ang una, di ba? Usapan natin yun. Pass, pass. sa mga bangko tayo, BDO. Bangko de Oro. Pre, Bangko de Oro. gusto ko sabay ha. UCPB. Yes. Pass. RCBC. Bank robbery. Sa Laguna, sir. RCBC, bank robbery. Loko, tumahimik ka. Nagtanong pa kasi ako eh. Ano ibig sabihin ng Kamanava? Pre, Sir, Kamanava. pass, sir. Ha? Pass. Anong pass? Di pwede. Caloocan, Valenzuela. O, Cabanaba? Kamanava. Caloocan, Malabon, Valenzuela. Oh, magaling. Nabotas. Nabotas. To, Calabar Zone. Pre, Sir, Calabar Zone. di ko alam, sir, eh. Ano? Dali. Calabar. Kalamay. Cavite, Laguna, Batangas. Oh. At Quezon. At Quezon. Hello. Sir, Hello. sir. Spelling. Quezon? Spelling. Q-U-E-E. Spell.